حاجة اللي قالت هي نقولوا شنو هو سياسة الثقافة. définir qu'est-ce qu'on entend par politique culturelle, parce qu'on est de différentes régions, de différents secteurs et de différentes structures, peut-être qu'on n'a pas la même définition. Donc c'est je pense très judicieux de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met derrière la politique culturelle. L'autre chose qui est intéressante, et, enfin, qui donne un petit peu plus de précision par rapport à une des thématiques qui est la décentralisation des Hatimera Ahnahouni, et il y a parlé peut-être de déconcentration. Donc je ne sais pas, ça peut être, vous les thématiques qu'on a là, on va les discuter, vous allez les discuter en groupe tout à l'heure. Donc ça peut être aussi un regard que vous pouvez avoir et peut-être mettre un bémol à la décentralisation. C'est peut-être un peu trop ambitieux et passer par autre chose pour arriver à la décentralisation. Voilà, c'est une question qui a été posée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les 4 thématiques ont été validées, donc ça reflète ce qui a été dit par vous tous la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Et puis, فما حاجات تقالوا اللي هما موجودين هوني كما la passation, la formation, le partage, les success stories, etc. Moi, je le mettrai ici dans la question de l'union. Quand vous allez échanger ensemble, ça va être des choses qui vont être partagées. Donc, je le mettrai là. Et puis peut-être un dernier point sur les designers, donc Média qui représente les designers ici, mais je pense que vous êtes deux. Où est-ce qu'on place les designers? Quel est leur statut? Dans quelle catégorie on les met par rapport à la famille des artistes et des acteurs culturels? C'est peut-être un point intéressant aussi à creuser, peut-être à inclure ici ou à inclure ici, on peut le mettre tout à fait dans peut-être l'union aussi. Voilà, le statut, ça fait voilà, dans le statut. Donc توا باش نعدي الكلمه لإيناس على خاطر ماذا بها تزيد تعطيكم شويه معلومات على الخدمه اللي اتعملت en ligne, le questionnaire en ligne. Il y a quelques informations qu'elle aimerait partager avec vous, complémentaires à celles qu'elle a présentées ce matin. Et puis après on fera un partage de la salle en deux et vous allez travailler en deux. Voilà. أعطينا مرة أخرى عم بس فما حاجات معناها لازمكم تنجموا تفيدوا معناها في الخدمة تبعكم. نحن عندنا 270 معتمدية، شاركوا منهم 240 واحد من مختلف المعتمديات تاع تونس في الكيستيونير هذايا. أكثرهم كما تشوفوا معناها في الولايات. أكثر ولاية شاركت هي تونس، ولاية تونس 26.5%. تاليها أريانا 13.9%، ومختلف الولايات الأخرى بنسب متفاوتة. نمر إلى توزيع مجتمع البحث حسب الحالة المدنية والجنس. نلاحظوا أن الحالة المدنية أعزب أو عزباء متزوج ولا متزوجة ما يفوتوش بعضهم في النسب. توزيع مجتمع البحث حسب الحالة الاجتماعية والمهنية. نلاحظوا في الرسم البياني هذايا أكثر من شاركوا في الاستبيان هما من الطلبة بنسبة 29.2%، تليها إطار مهني فكري عام و 14.5% من المتقاعدين. نمر إلى المحور الأول هو المواطن التونسي وممارسته للثقافة. وزعنا المجتمع البحث حسب الفضاء الذي مارس فيه أنشطة ثقافية. نلاحظوا في الرسم هو أكثر نسبة اللي يمارس نشاط ثقافي هو يعتبر نفس معناه في المنزل، هو يقوم بنشاط ثقافي بنسبة 27.3%. كما أن من شارك في نشاط ثقافي في نادي مدرسي وفي المعهد الجامعي بنسبة 15.4%. تليها مختلف الفضاءات الأخرى، الفضاءات الخاصة والعمومية وفي جمعيات وإلى دار شباب وإلى دار ثقافة تتوزع بنسب متفاوتة. نمر إلى الأنشطة الثقافية المتوفرة اللي قرب محل السكنة. نلاحظ بأن 19.6% من مارسوا نشاط ثقافي في المكتبة. تليها الموسيقى والمسرح. الأنشطة الثقافية التي مارسها أحد من المبحوثين أو أحد من أفراد عائلته. نلاحظ بأن أعلى نسبة هي كذلك في المكتبة، تليها السينما، تليها زيارة متحف بنسب متفاوتة كذلك.
الفضائيات الثقافية المتوفرة في محيطهم، نلاحظ بأن دار الثقافة ودار الشباب 16.7% هم الأعلى نسبة. لابد لنا أن نتوقف عن أهم مؤشر هو المعيقات أمام ممارسة نشاط ثقافي دوري. نلاحظ في هذا الرسم البياني بأن 17% من المبحوثين أجابوا بأنهم لا تلبي تطلعاتهم وذوقهم، ثم 16.7% من المبحوثين لا وقت لديهم لممارسة نشاط ثقافي دوري، كما أن 18.9% من ليس أوقات الافتتاح لا تتناسب مع وقته. كذلك ليس هناك ما يكفي من المعطيات حول البرنامج بنسبة 16.7%، في حين أن لا وقت لديه 12.3%، وآخر نسبة هي لا تجرى على الذهاب المكان نخبوي جدا بنسبة 2.5%. توزيع مجتمع البحث حسب ماذا يفعل في وقت الفراغ. نلاحظ بأن نسبة كبيرة 41.8% يمارسون نشاط ثقافي غير المقدم في الاستبيان، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، نشاط روحاني، عائلة وأصدقاء والمقهى والراحة. نتوقف هنا على مدى آخر مرة مارست فيها نشاط ثقافي. نتبين بأن في الأسبوع الفارط هي تمثل النسبة الأعلى في هذا الاستبيان، 48% من مارسوا نشاط ثقافي في الأسبوع الفارط، تليها في الأسبوع الفارطين ب 16.4%. كما في الستة أشهر الفارطة مارسوا فيها النشاط الثقافي 14.7%، والشهر الفارط 13%، وفي الأخير الثلاثية الفارطة بنسبة 7.7%. توزيع مجتمع البحث حسب نوعية النشاط. أعلى نشاط ثقافي مارسوه المبحوثين هو السينما بنسبة 33%، تليها المكتبة ب 21.5%، تليها الموسيقى 15.7%، والمسرح بنسبة 8%، كذلك 7.7% زيارة المتاحف، وفنون تشكيلية بنسبة 6.2%، وتعبيرات رقمية 2.9%، وآخر نشاط ثقافي هو السيرك ب 0.7%. نمر إلى الأنت مسهل للإنترنت وإلا لا. 99.2% من المبحوثين أجابوا بنعم، يمارسون معناه يستعملون الإنترنت، و0.8% لا يمارسون الإنترنت، لا يستخدمون الإنترنت. استعمالاتهم للإنترنت منوش إلى مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 40.7%، والإعلام الرقمي بنسبة 25.1%، وإبحار حر 34.3%. توزيع مجتمع البحث حسب استهلاكهم لوسائل الإعلام. 89.1% من يستهلكون وسائل الإعلام، و10.9% لا يستهلكون وسائل الإعلام. وزعنا مجتمع البحث حسب نوعية وسائل الإعلام. عنا 23.9% من يشاهدون قنوات تونسية، 24.9% من يشاهدون قنوات أجنبية، 13.5% من يستمعون إلى راديو إذاعة وطنية، 19.8% من يستمعون إلى راديو إذاعات خاصة، 7.9% من يستمعون إلى راديو إذاعات محلية، وفي الأخير بنسبة ضئيلة 6.9% من جرائد من يستمعون إلى راديو إذاعة محلية 6.9%، وجرائد وصحف 11%. يشاهد مجتمع البحث منوعات في القنوات التونسية
بنسبة 57.4% نادرا، 20.5% أبدا، 5.1% دائما، 17% من يشاهدون منوعات القنوات التلفزية غالبا. أما برامج حوارية 34.2% نادرا، 38.4% غالبا، 16.6% دائما، و10.8% أبدا. أما توزيع مجتمع البحث حسب وتيرة مشاهدتهم للبرامج الثقافية في القنوات التونسية 50.3% نادرا، 31.8% غالبا، و8.7% دائما، 9.2% هو أبدا. أما من يشاهدون الأفلام والمسلسلات في القنوات التونسية 16% أبدا لا يشاهدون أفلام ومسلسلات في القنوات التلفزية، 42.8% نادرا، 25.2% غالبا، و16.1% دائما. برامج الواقع 46.5% أبدا، 3.6% دائما، 11.9% غالبا، و38% نادرا. نمر إلى المحور الثالث، هو المواطن التونسي وتطلعات الإنتاج الثقافي التونسي. سألناهم: هل تعتقد أن الإنتاج الثقافي التونسي يبث بما فيه الكفاية على شاشات التلفاز؟ جاوبونا، قالوا 78.3% جاوبوا لا، و21.7% جاوبوا نعم. سألناهم كذلك: هل ترى في رؤية مزيد من الإنتاج الثقافي التونسي على التلفاز؟ العباد جاوبونا 89.1% قالوا نعم، و10.9% قالوا لا. توا باش نطلبوا منكم باش تخدموا، احنا باش ما عادش نتكلموا، انتم باش تبداو تتكلموا تتبادلوا مع بعضكم. دونك باش نعملوا زوج مجموعات. Vous êtes 30, il y aura 15 personnes par groupe, parce qu'on va essayer de faire, on va vous laisser la liberté de vous départager comme vous le souhaitez, un main avec juste une règle qui est un représentant ou une représentante de chaque secteur, le public, le privé, l'associatif, les indépendants bien entendu. Voilà. On a fait 2 groupes de 15, on a conscience que c'est beaucoup, mais on est sûr que vous allez pouvoir vous organiser. À la RAT, on n'a que 2 personnes du secteur public et que 2 indépendants, de privé. Donc on n'avait pas trop le choix et on aimerait vraiment que toutes les personnes, tous les secteurs soient présents dans chaque groupe. Donc الببليك عندنا مدام سماح حباشي وعندنا بلال عبودي. دونك هما باش خاطر بقاو لنا زوج ببليك، كل واحد باش يمشي المجموعه، وعندنا زوج بريفي اللي هي ساغا وشكون وانت من قرقنا. دونك الباقي تخلطوا كيما تحب. Donc ça, معناها ماذا بينا 2 groupes de 15 فيهم un représentant privé, un représentant public pour assurer le partage entre vous. Les indépendants, il y a tellement de casquettes, pratiquement كلكم des artistes. وعندكم جمعيات ولا عندكم un espace privé, donc c'est pas grave. نتكلموا que ce soit في الجروب هذا ولا في الجروب هذا. Par contre, في الباتريمون عندنا une seule personne، في الدانس عندنا زوج. في الدانس l'art plastique موجودين، ميوزيك كما زين. شكون؟ نحكي على سبيسياليتي، سبيسياليست في الباتريمون، ما نحكيش elle a travaillé sur le patrimoine، نحكي على les experts. les études وزيدهم les remarques اللي كتبتوهم توا في الشبكة هذيك، vous allez travailler sur ça entre vous. les têtes thématiques هما اللي خرجوا. هما هم يعاودوا هما مش كاتبوا ليه la décentralisation. Comment on va arriver sur معناها pour la décentralisation, comment on va le faire concrètement sur le terrain entre vous. Hein?
عندكم un représentant public, عندكم des associations, عندنا البريفي، عندنا les indépendants، معناها طاولة مكتملة في التمثيلية نتاعها، انتوما بالخبرات نتاعكم، كل واحد جاي بالخبرة نتاعو، qu'est-ce qu'il propose pour concrétiser هذا؟ تقول لي أنت لا مركزية الثقافة والفن داكورد الفكرة أنا مقتنع بها، كيفاش باش نطبقها؟ كيفاش باش نخلي الإدارة التونسية تدخل في المنهج اللي أنا نخدم به سور لو تيران وشنو هي العوائق اللي نشوفها ونعرفوهم العوائق مي براتيكي كيفاش باش تصير الحكاية. On va se mettre bien sûr أنا باش نشد طاولة، c'est ça أنا باش نشد طاولة، نرجس باش نشد طاولة l'association ناشئة فيكتيف باش يجيو deux pour chaque table. دايما نروح نشد طاولة. Les deux représentants publics qu'il y a ici ne sont pas du tout dans le même département, ne travaillent pas du tout sur les mêmes choses. Donc c'est un petit peu... pour moi, c'est pas un vis-à-vis officiel, nous sommes pas je sais, donc tu vois ce que je veux dire, bon. C'est l'idée, elle n'est pas représentative de tous les secteurs, mais c'est un groupe très restreint. On a je m'en pose, ça est représentatif de privé. Et là je m'en pose, c'est représentatif de discipline, association, on a tellement d'associations. شكون قال لهم كنا موافقين على الكلام باش يقولوا ما نحن باش نطلقوا مي كنحن كانديفيدو فاعل في مجموعه شنو هو رايه كبدايه هذه هي الفكره سي ان كونستات ريكومونداسيون ما نعرفش كانوا موافقين على الفكره ولا اغلبناكم باش تقوموا بالعمل هذا كما اجبرتونا لازم تفرق بين الاسونسيال لازم معناتها هذايا بعد ما خرجنا من الكتاب كيفاش يتحطوا على ارض الواقع هذيك هو سور تيران كومون معناتها خاطر دي مانيفيست كيما هكا يون ايو راهو معناتها بوغ اتر تري جونيت يون ايو معناتها تيلون فهمت احنا توا نحبوا دي شوز براغماتيك Si on est là, on bloque pour moi c'est la deuxième journée, c'est très important. نخرجوا بحاجات des propositions باش نفعلوا كي باش نقولوا union d'artistes معناتها ماذا بينا كوميتي ديجا موجود باش نعملوا ريونيون مثلا. نرجع على اليونيون des artistes symphoniques. طبعا on a fait des expériences وقلناها في الانترودكسيون ضد ما بدينا قبل ما نبداو نعطيوكم لا ماتيير اللي احتاجنا لها بالليل. Il y a tellement d'études تخدموا في الحقل الثقافي ونعرفوا بعضها براتيكمون وخدمنا على السياسات الثقافيه وصاروا ديزينيون صاروا وفشلوا مازال كان l'observatoire des politiques culturelles صار الفاكت le forum des associations culturelles فشل صارت 2000 tentatives وفشلت نحن لهنا جايين باش نقولوا والله c'est une brillante idée on va faire l'union ça a été fait mais pourquoi فشلت وكيس كون دوا فير نحن مع بعضنا باش تفشل علاش انا بوتيت نقول كونستا من عندي وقت اللي فات تعمل يافي كو دي اسوسياسيون اي دي انديبوندون يافي با ليتا يافي با لي بريفي دونك فكره تجميع لي جروب الفارياسيون تاعو بوبليك بريفي اسوسياتيف اي انديبوندون peut-être qu'on va travailler ensemble pour concrétiser quelque chose خاطر ما تقولش انا نجمع لي كرياتور sans avoir aussi la voix du public معنا طبعا كان مراد عمارة يعتذر نسيت ما قلت لكمش يمشي هو كان يجيب مثلا واحدة بنقعد فرشة قالت أنا عندي جو ريبريزونت ليتا مي جي تيلمون دو بروبليم من المندوبيين اللي بلدية واللي تخدمنا في الخدمة نتاعنا والمندوبيات باش يتنحاو باش يتمحكوا من المنظومة الإدارية وأنا جو بورت سيت فوا اي فو دوفريي لو دير وأنا لدي نبعث ان ريبريزونتون دونك حتى في البوبليك ils ont plein de problèmes mais bon نحن بالتجمع المتواضع معناها نحن ماناش لنا دولة لا حتى شيء c'est une association qui a voulu faire une étude sociale باش يشوفوا qu'est-ce qui se passe في culture et pourquoi cette fracture mais je sais en tant qu'artiste je veux aller plus loin écrire des recommandations تقول لي كتبت 2000 recommandations نقول له سي علاش on doit trouver ça parce qu'il y a un manque de courage peut-être c'est une question que je me pose Les initiatives اللي صاروا قبل وحنا عليهم ثاني واش نعرفوا احنا علاش باش نخدم كماش ريبريزونتون انا كنت بريزيدونت تاع الفاكت مثلا فوالا عشان نعرف ما تعطينا انت كل واحد انا كونستار تاع الفاكت انت معنا سيدي
ما تنجمش انت تعمل حتى لما كيما هكا من غير كراسي وطوي وبوست كافيه وما نعرفش شنيا. دونك انا جي اوبتي ان ستاتيو جوريديك اسوسياتيف pour unir tout ça. Malheureusement برشا كيما كنت تقلب لي تكون شابو سيمبوليك ونحن نجمعوا الناس سيمبوليكمون. اي بان سيمبوليكمون سا مارش با، ما عندناش حتى ريكونيسونس اون طون كو ستاتيو باش انا نجم نعطي لي ريكومونداسيون للحكومه ولا البريزيدونسيال. وسيتي سا ليدي لي ريكومونداسيون اللي خرجوا من 200 جمعيه ثقافيه في الحمامات في 2012 كتبنا وخدمنا وسهرنا كل شيء. في الاخر قال لك لا نحن نحبوا نقعدوا في السيمبوليك. فشلت من الناحيه هذه. يا با دو ريبريزونتون، يا با ستاتيو جوريديك. انت شكونك باش تمشي مجلس النواب وتمشي للبريزيدونسيال وتضرب على الطاوله؟ حاجه اخرى ليغو نتاعنا نحن. كل واحد لاهي في خدمته يقول لك انا ما عنديش وقت باش نجتمع، انا ما نحبش نشد تريزوري، الاخر يقول لك انا مسافر، الاخر يقول لك دونك كلنا علاش نتلقى شنيا. ما لازمنيش انا ارتيست يشد البريزيدونس، لازم واحد حتى انجينيور ما عنده حتى علاقه بالسيكتور. خاطرنا يكوننا اللي تلمينا حاملين القضيه ولكن ما نجمناش نركزوها خاطرنا مبلعين في الخدمه نتاعنا. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه سي صح، ثالث حاجه ما شاركناش، قعدنا جمعيات هكا ما شاركناش الى عجب الاخرين، معناها شنقول الاخرين البريفي ما كانوش معنا والبوبليك ما كانش معنا. معناها كاني انا جاي نحارب لي اسوسياتيف وعملونا والبوبليك من غاديك انا مانيش عامل يتضرب لي على الطياره. دونك سي بور سيت ريزون اللي نحن لمينا ان échantillon، سي كان échantillon. انت تقول انا ريبريزونتاتيف سي با ريبريزونتاتيف يا خويا، سي ان échantillon. او موان عندنا قاعده علميه خدمنا عليها، عطيناكم ريزلتا، وريناكم شفين وصلنا. توا لمينا معناها فريمون on a fait un grand effort d'avoir une représentativité من les régions الكل اللي غايبين على غالب ما جاوش. mais au moins on fait quelque chose pour dire pourquoi ça n'a pas marché. peut-être qu'il faut penser autrement. زاد نحي روحك تتجرد من جسدك الفني والفاعل الثقافي وتشوف بلونات نتاع ما نعرفش انا نتاع مانجمنت انسان يعمل في الجيستيون نتاع الكولتي. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est très important de le faire. Une chose très importante, c'est que l'absence dans le programme politique de la culture. Le programme politique des partis. La culture est absente. Ah oui, mais c'est ça, parce qu'il y a le pouvoir du Parlement, le pouvoir. Et la page à la PMCD, et on doit partir avec le cas de se dire on va faire des propositions. On a fait un constat, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et justement, NHS est le vecteur, et peut-être vous aussi, peut-être que vous avez trouvé une solution là pour porter vos propositions à qui de droit. Vous êtes quand même une force importante. C'est important de ne pas se sous-estimer, et ce travail qui est fait, de l'accompagner, de l'emmener là où il doit être chez les décideurs. C'est important de garder ce cap-là et d'être confiant et de le faire. Et je sais, et on sait tous que ça a déjà été fait, on fait, c'est parlé, mais bon, elle a expliqué aussi quelques raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti complètement. Mais déjà, vous êtes en train de le faire, le travail, avec tout ce qu'on a fait. Donc, on a le déjeuner qui est à 14h, on s'arrêtera pour déjeuner, et puis on reprendra après, on reprendra le compte. اللي عنده حاجه باش يقولها يقول لنا. Je veux qu'on continue, je pense que c'est très important de continuer ce débat avant qu'on commence. Un petit instant, en face. Donc, l'HS a structuré المنظومة تاع الثقافة بالصفة هذه parce que il y a une raison. On a organisé un focus group pour identifier le diagnostic, تشخيص الإشكاليات الموجودة في الحقل الثقافي. Et deuxièmement, chaque personne qui a participé au focus group a parlé de son expérience. À travers le discours de chacun, on a identifié le diagnostic, mais aussi des propositions d'idées. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, CLR, et là, juste pour résumer tout ce qui a été dit, focus group,
Et ils ont identifié 4 axes de réflexion. Les 4 axes de réflexion, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un travail intellectuel pour essayer de trouver des idées qui vont nous mener vers le chemin où on veut aller, c'est-à-dire créer une structure pour les acteurs culturels et artistiques, établir un statut juridique, etc., etc. Donc, ça c'est le plus important. Les 2 premiers axes de réflexion, c'est de la réflexion qui peut faire appel à d'autres compétences juridiques, etc. Par contre, le concept de gouvernance dans le monde culturel et la décentralisation culturelle, ce sont des idées qui concernent les gens de la culture. Et là, il faut que vous sortiez des choses originales, parce que vous êtes tous, chacun à son originalité. Donc, il faut que vous travailliez beaucoup sur la gouvernance et la décentralisation. Pour le reste, ce sont des propositions militantes qui vont venir par la suite. Le statut juridique de l'artiste, ça c'est très important. C'est très important pour que l'artiste puisse suivre. L'union, bien sûr, c'est aussi important pour défendre les intérêts du monde artistique. Mais pour instaurer un monde culturel différent, c'est la gouvernance et la décentralisation, et bien sûr la diversité du monde artistique qui vont... voilà. Moi, ma question, c'est parce que ce que j'avais compris, moi, mon défi pour le focus, c'était que, c'est aux Luxembourg, je pensais qu'il y aurait une espèce de livre blanc qui serait proposé, oui. Mais à qui, question mark, je veux dire, voilà. Est-ce que vis-à-vis c'est directement le ministère de la Culture, mais qui? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe et qu'ils attendent, parce que j'ai pas l'impression qu'ils nous attendent, très franchement. Donc, voilà, Mariette, moi c'est la première question. Comment vous comptez, vous, parce que nous on va vous remettre des idées qui ne représentent en plus que les 30 personnes qui sont là, hein, parce que c'est très difficile de parler au nom d'autres personnes. Et pareil pour l'union, ils vont nous dire pourquoi vous voulez une union des artistes, qui vous a demandé, on n'en a pas envie, par le fait que c'est extrêmement compliqué. Pour ce qui est du statut juridique, je rappelle quand même, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais il y a un statut qui est jeté au Parlement. Et ce statut, il est quand même passé par toutes les étapes officielles. حتى وزارة المالية وكل شيء هاوطايش في Donc est-ce que nous, on va encore avoir du poids pour ramener un autre statut? Voilà, ce statut, ils ont mis 2 ans, 3 ans à travailler dessus. Mais je ne me sens pas du tout capable. Je faisais partie des personnes comme d'autres qui ont donné des idées par rapport à ma profession. Après, ce sont des avocats, c'est des juristes, ce sont des financiers. Parce que qui dit statut juridique dit aussi le rapport qu'on a avec les impôts. C'est compliqué, c'est complexe. D'autant plus que le travail a été fait. Donc, oui, parce qu'il y a des gens qui avaient parlé la dernière fois, je crois que c'est lui de ça, le statut juridique. Peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un statut juridique. Il y avait aussi la proposition faite par la personne qui était assise à côté de Dali, et qui avait une proposition. D'ailleurs, il est allé voir le soir même le président de la République. Donc c'est pour dire que chacun aussi travaille un petit peu à sa manière. Hein? Voilà, donc pour son projet. Je ne sais pas où ça aboutit, mais bon. Donc je ne sais pas, moi ma question c'est, est-ce qu'on va sortir avec un livre blanc qui va être repris ensuite par, je sais pas, par des spécialistes sociologues, avant que ça passe au ministère de la Culture? Est-ce que ça va aller au ministère de la Culture? Est-ce que ça va aller au prochain Premier ministre, enfin si celui-là reste, on verra bien, peu importe, mais voilà, est-ce que ça va aller à la présidence de la République, pour que le président de la République décide que c'est faire la culture, c'est son dada? Moi je me demande s'il ne faut pas agir autrement aussi. Parce que des initiatives comme les vôtres, comme les nôtres, il y en a eu énormément. Et avec des gens extrêmement
très motivés. Je ne sais pas où ça finit tout ça, à part justifier les subventions. Donc voilà, moi c'est pour ça que je dis on peut encore donner des idées, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. فيما يخص التمشي اللي مشي في الاربع محاور هذول مرتبطين ببعضهم. تجي تشوف انت توا مش نبدا بالديسونتراليزاسيون. الديسونتراليزاسيون كفكره مرتبطه هي قانونين تشريعات اللي هي تخص ستاتيو دارتيست ستاتيو جوريديك واللي هي التمثيل نتاعها لازم يمشي يدخل في الجوفرنس. انا نرى اللي كان يوسعوا في التيماتيك تاع الديسونتراليزاسيون كان نحكيو على ليتا دي ليو على البوليتيك كولتورال هذا هو معناتها فما مشاكل فما دي زاكس كبار فيهم شكل الديسونتراليزاسيون فهمت كي تقول الديفرسيتي موضوع الاكسبور معناتها فما ديفيرون تاكس مهمين اللي هو هذاك الدياغنوستيك هو المهم. الدياغنوستيك حاجه التشريعات اللي هو ستاتيو ومن بعد حاجتك انت بالبون غوفرنانس باش تطبق الشيء هذاك. شنو وين جات المليون ديال الارتيست في هذا الكل؟ هي الميديا مع الميديا هي باش تكون وسيله نتاع لوبيين نتاع ضغط بور كو الدياغنوستيك الاول اللي احنا لخصناه في فكره الديسونتراليزاسيون يتم تفعيله التشريعات القوانين واللي انا على فكره لما طلعت عليه القانون الفنان معناتها اللي هو موجود اكتويلمون اللي هو فيه معناتها ديبا كبير ودايوغ يحب معناتها ابارامون فهمت اليوم باش يتمرن في لي جي سي تي هذوما فما اون réunion qui a été annoncée pour le mettre à l'ordre du jour. لكن مش هذا المشكل. المشكل هو اسكو هو القانون هذا يمثلنا اليوم. انا الناس طلعت عليه في القانون هذا ما حسيتش واحد يوصل وقلت سيدي بن حسان فسرته قلت انا ما فهمتوش جو ne vois pas dedans. دونك نرجع اول حاجه قلنا ديفيزيون مختلفين على الدياغنوستيك ما بين البوبليك والبريفي. فما كونتراست انورميسيم فما ان ديكالاج اورير نتاع 500 سنه ضوئيه في الايتا دي ليو. هذا الساعه نتاعو في الايتا دي ليو وسي تري امبورطون نخدم البوبليك بريفي. جو تروف سي تري امبورطون مع هذا يكون ان بروميير با مهم برشا. ومن بعد انا جو سوي بور كريي سيت ستركتور اللي هي مش مليون ارتيست une sorte de comité d'experts اللي هو فيه بوبليك بريفي فيه دي ارتيست فيه ناس قاعدين في المجال الثقافي باش هما يكونوا هما يمثلوا اون كيك سورت المشهد هذا باش يعملوا ان ابوي auprès de juristes يبدا في وسط هو بيه دي جوريست فهمت وهي الايديال نتاعو سوسي بيان سور ان اوردر كيما l'ordre des médecins l'ordre des mais c'est tellement utopique مش تعمل انت ان اوردر للتوريزاتيسم ما تطبق في حتى البلاصه في العالم. مي جو بونس كو نجموا معناتها اليونيون دي ارتيست تكون معناتها وسيله مهمه باش هي تضغط باش تساعد تطلع على القوانين. انا قلت لك القانون هذا ما فيه عليه معناتها بالنسبه لي باش كانوا ريزورت. اي بي دونك انا جو سوي بور élargir l'axe اللي هو الديسونتراليزاسيون معناتها فهمت بارتي دا دياغنوستيك معناتها فهمت مرتبطين هما ضربوا بعض الدياغنوستيك الوسيله اللي معناتها تجي من السوسيتي سيفيل هذيا واللي تشريك وزاره الثقافه والتشريعات والتنفيذ. هاي ما نعرفش. Je voudrais juste rajouter ça, parce que c'était un thème. En parlant du nom des artistes, Marina. Juste un minute, j'avais oublié. Justement, le nom des artistes, c'est quoi? C'est aussi pour nous défendre. Marina, pas pour nous défendre, parce qu'on n'a pas envie d'être, se sentir toujours en combat. Mais quand même qu'il y ait la solidarité. Moi, quand j'ai un ministre de la Culture qui publie il y a quelques jours sur sa page Facebook, lorsqu'une campagne, je cite, indécente, calomnieuse, irrespectueuse, prend pour cible parce que vous avez combattu ses clients, ses clients, ses intérêts occultes, les prédateurs insatiables de l'argent de l'État, le dictat d'une minorité culturelle malveillante, agissant grâce et par la compromission suspecte d'une certaine administration publique acquise à sa subordination, qu'importe la victime, le pamphlet et l'acharnement injuste, seul le silence vous en préserve. Moi, quand j'ai un ministre qui publie ça sur sa page Facebook, sans citer,
C'est-à-dire, s'il y a des artistes ou des producteurs qui ont profité, qui ont détourné l'argent de l'État, surtout avec le soutien de sa propre administration, il faut y avoir, tu as fait une enquête, et tu as dit les résultats. Moi, je me sens insultée parce que je ne sais pas qui il vise. C'est par rapport à Shiraz Lartibi. Mais je m'en fous parce que justement, tu peux attaquer là, fais une enquête, mais sortir ça. Moi, quand je parle, comment voulez-vous qu'on parle du nom des artistes quand notre propre ministre, moi je trouve qu'il a insulté toute la profession là, tout le monde, et les producteurs et les indépendants, et tout le monde a été insulté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une union, on ne peut pas se laisser insulter comme ça. هو الاكزرسيس مبني على عمل مجموعات، معناها مجموعات باش يخدموا مع بعضهم، ومن بعد عندنا عرض هذا في الانشاء والسبوره المقلبه، ولا نتفاعلوا كلنا مع بعضنا باش نوليو فاليفيان، جوست باش نفهم مبرر باش ما نكونش عنصر مضيع للوقت فقط. في هذا الكل على الاقل نتصور انه اليوم مانيش احنا وحدنا ولا الممثل على كل قطاع هو اللي باش يكون المغير الاساسي في سياسات الثقافه، ومش غدوه بعد ما تكمل نشاز المشروع نتاعها باش نطلعوا بسياسات ثقافيه خلابه ومغيره ومؤثره. اما على الاقل انا نقول اللي هذوما يعاونوا باش ندربشوا نوعا ما باش نعرفوا اصل المشكل وين، باش على الاقل نجموا نعملوا دياغنوستيك ونحددوا بالضبط وين مواطن الضعف اليوم اللي خلتنا ما عندناش سياسات ثقافيه مشتركه. اليوم الوزير لازم يسمع بيتو الكلام اللي كانت تقول فيه مدام نوال، مش لازم يسمعوا بالسيف، وانما لازم يسمعوا بكل تصنت باش يفهم راي الفنانين المستقلين اليوم في العمل نتاع وزاره الثقافه والبرنامج السنوي نتاعها، باش تفهم الدور والتاثير نتاع قطاع الاعلام وتنسيق الوزاره مع وزاره التربيه والمدرسين تاع الفنون التشكيليه والمسرح وغير هذا الكل. هذه الكل عناصر تاثر اليوم في بناء سياسه ثقافيه. دونك ما نتصورش مجموعات صغيره هي باش تعمل هذا، اما على الاقل انه ناخذوا فرصه مادام فما ناس ما يعرفوش بعضهم، فما ناس تخدم سيكتور مختلفين. على الاقل احنا كفني رغم عني نحبوا نعرفوا ناس تخدم في البريفي باش تولي انشطتنا بلوز موان تتركز نوعا ما مع التشبيك مع الناس هذوما، مع الوزاره كيف في علاقه بالتصاريح وبالامور الاداريه والاكسي وغيره. دونك والتجارب نتاع برج الرومي هذم الكل ينجموا على الاقل يكونوا مهمين في علاقه بانه نعملوا توصيات لاصحاب القرار ولا غيره. ميرسي. Merci. Je veux mettre juste une précision. L'association Nechèze est en fait catalyseur d'idées, c'est-à-dire on organise des rencontres, on organise des débats, on organise des débats pour essayer de faire parler les personnes ressources et donner leurs idées. Donc aujourd'hui, c'est pour justement répondre à Nawel Skandelani qui a bien posé la question. Qu'est-ce qu'on fait ici et quelle va être l'utilité de ce qu'on va dire par la suite. Donc par la suite, il va y avoir de la production écrite ou audiovisuelle qui va être publiée dans... On ne prétend pas être un groupe de pression. On n'est pas un groupe de pression, on ne va pas taper à la porte du ministre ou du président de la République. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que les idées qui vont sortir de cette rencontre vont essaimer un petit peu. Voilà, c'est comme a dit Saïfati. Donc, c'est en quelque sorte une bouteille à la mer qui va donner quelque chose. On va essayer d'aider, on va essayer de faire une autre rencontre dans ce cadre-là, etc. Voilà, c'est à partir de ce genre d'actions qui se multiplient qu'on va peut-être arriver à imposer une idée parmi la dizaine qui vont ressortir de cette rencontre. Voilà, il ne faut pas avoir un esprit militant, c'est-à-dire on va constituer un syndicat et demain on va avoir des réunions avec
le ministre ou je sais pas quoi et on va obtenir notre statut. C'est pas le but de la rencontre. Le but de la rencontre, c'est justement de faire ressortir l'intérêt de créer une union des artistes. Ça, c'est l'idée. Ensuite, c'est à vous avec l'aide, comme a dit Dali, d'autres compétences, avocats, etc., de militer pour créer votre structure. Voilà. Justement, pour la méthodologie, je propose. Les sujets que vous avez, c'est s'atelier des artistes, union des acteurs, culturels artistiques, gouvernance et centralisation. Tenant compte du temps et aussi le nombre de participants, je crois qu'on a deux sujets qui s'intègrent dans un champ bien précis. Par exemple, s'atelier des artistes et union des acteurs culturels et artistiques, ça fait partie, disons, des artistes, des droits culturels des artistes. Et l'autre, décentralisation et gouvernance, sont déjà en harmonie. À mon avis, on peut avoir deux groupes, c'est-à-dire le premier peut prendre statut juridique des artistes et l'union des acteurs culturels et artistiques, parce que c'est déjà, ils ont la même couleur organiquement liés. Et l'autre groupe peut prendre la décentralisation et la gouvernance, parce que ils sont deux sujets totalement liés. Et à ce moment-là, chacun, dans les deux axes, il aura les points, les recommandations, après une synthèse, parce que la gouvernance, nécessairement, elle va prendre en considération les artistes qui sont dans le locaux, la décentralisation, et après la synthèse, ça va être plus riche. Ça, c'est une méthodologie que vous pouvez intégrer, parce qu'à mon avis, s'il y aura les 4 sujets au même temps dans la table ronde, on n'aura ni le temps, ni... On a l'après-midi, là. Non, bien sûr, non, je donne au niveau de la précision, c'est-à-dire les recommandations d'être plus précises et plus pragmatiques. Parce que 4 sujets en même temps, et trouver des recommandations en même temps avec une dizaine de personnes, c'est pas aussi évident. Merci. بعجالة نبداو نخدموا نضرب sinon on va passer le micro ونقعدوا نحكيو. انا نتصور نركز على المركزيه شنو هي رؤيتنا للمركزيه كيفاش يمكن تكريسها. نجيب اتحاد المثقفين انا كما قالت كل الاتحادات، يعني انا من بين الناس اللي عملت نقابه كتاب تونس وبعدين عليها يعني احنا كي باش نحكي في المبادئ الاساسيه، يعني مثلا الاتحاد او النقابه لازم تكون مستقله، يعني مانيش تابع حتى فيها، يعني الاستقلاليه مهمه جدا، ما ناخذش اوامري من عند فلان او فلان. حاليا اتحادات كتاب او نقابات كلها منضويه تحت فئه معينه، فلا يمكن باش يعطيك باش يقدر معناها من نفسه. هذه حاجه اخرى كي نقولوا معناها الاتحاد لازم ديما نركزوا باش ما تكونش فما عمليه اقصاء معناها غير مقصوده. كي نقول اتحاد مثقفين وفنانين، ما نقولش فنانين فقط، لا، لانه عندنا ناس كتاب للاطفال للجيل الجاي قاعدين في بيوتهم مش لاقيين مجال للاطفال باش يخرجوا كتباتهم، هذوك اجيالنا، يعني اللي يكتب للطفل تاع 8 و 9 سنين هو مستقبل تونس غدوه. لازم نلقى له منافع، ثم المشاكل تاع مثلا كاتب تاع اطفال ولا ناقد مش نفس المشاكل تاع مسرحي، ومشاكل المسرحي مش نفس مشاكل السينمائي، يعني كل قطاع عنده خصوصيه، لكن الحاجات العامه الناس كل تتفق فيها اللي هي الاستقلاليتي، قانون يحميني، ما تعمليش مثلا انا في اتحاد ما عندي حتى امتياز نجيب شنو خلينا كارتاج سينمائيه نقص تذكره كيف اي مواطن، هذا الواقع. نجيب شنو ندخل معرض تاع كتاب، معناها انا اديبه ندخل معرض كتاب ونقص، يعني فما حاجه، فما كوارث صايره بالحق في البلاد لازمنا نقولوا. الاخت كانت شنو عندي قالت له سيد الوزير يقول لي حب احنا هنا اذا كان سيد الوزير سياسته خلت ناس باش تجابهوا معناها للاقصاء او التهميش او معناها عدم عداله، يتحمل مسؤوليته، يفتح تحقيق او احنا نفتحوا فينا تحقيق، معناها مشكلته هذه. احنا اللي يهمنا ميدانيا نخدموا هالبلاد وهالاجيال القادمه وحاجه تحفظ كرامتنا كمبدعين ومثقفين في البلاد وحقوقنا. شكرا. Juste pour نذكر le mashrour, il a 3 volets. Donc la culture, santé ou l'immigration. L'objectif نتاع الشيء السنوي c'est جمعيه ثقافيه ولا جمعيه معنيه خصيصه بالشأن الثقافي. الهدف نتاع الشيء c'est de faire une proposition d'articulation ما بين des problématiques qui nous ont semblé liées, entreliées. On est là, dans le cadre de l'étude, on essaie de les formaliser.
On essaie de vraiment de porter sur المشاكل اللي تهم قطاع تاع الثقافة وتنجم تتقاطع مع قطاع آخر كما قطاع صح. Donc je pense que les propositions de la décentralisation de gouvernance, c'est une proposition qui sont revenues sur vraiment de façon forte. فما حاجة qui a été dite notamment في الفوكس جروب اللي هي réellement les politiques culturelles ne parlent pas des spécificités de chaque art, de chaque culture, de chaque spécificité liée. Un danseur a été dit, un danseur n'a pas le même vécu qu'un cinéaste, n'a pas le même vécu peut-être qu'un plasticien, que d'autres. Il est très important, je pense, de prendre en compte ce fait-là dans la discussion. C'est un fait très spécifique et nous, on ne pense pas les politiques culturelles en partant de spécificité. Et c'est la chose que vous représentez, c'est votre vécu qui est demandé ici pour pouvoir élaborer une réflexion transverse commune. Voilà, quel est le commun possible à construire pour pouvoir peut-être avancer sur les sujets là. C'est pas obligé de discuter de la gouvernance, c'est pas obligé de discuter de la décentralisation. Le plus important de mon point de vue, c'est de partir de là et voir qu'est-ce qu'on peut y mettre pour faire quelque chose de commun dans le cadre global de ce projet. Donc, la proposition de Bilal, apparemment, vous êtes d'accord, on a deux thématiques par table. La décentralisation avec la gouvernance et l'union avec statut juridique.